بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من عزيزي الله رب العزة توفيقي وكرم وفضلي ميسرة كهر وحدة ما بلوتي وتي ما أدري زبانة قرآن وسنة بيانة مردمان دي ما كني. والله رب العزة كرا دعائك الله رب العزة قشوك واشكنوك توفيق وإخلاص بدنتين. من عزيزة شيخ الإسلام ابن تيمية الشامي يك عالمي بته أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم الحراني. سبحان الله شي كتابه ما بشاري عقيدتها فقهتها كتاب ببا سيرتها كتاب ببا هر وري فني توكيتها لكته. سبحان الله إشي كتاب اشياء تشيرانت هر يكي كيتي إش كتابة معلومات تنزيل التين. وسبحان الله اشياء يقصد تفسير ياد بتا آخر زندگی اشياء تيغوشتا كإني ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. شي ما أبسوزي همي چیزی أبسوزي كتو شكش ماوتي بازين واحد قوازين تا بقرآن علماتي بزندگی علوماتي قوازين تا شرعي علوم بتقا بالقرآن علمنا بتقا قرآن حروفا مطلب علمنا بتقا تفسير علمنا بتا وأي شيء سبحان الله يقصد تفسير ياد بتا إشي زندگی قرآن قوما بتا بلانقا همي محسوسي بتا كما كمزورة أي چيز تها نشتاق بتا وتي وردوانغا بتا شي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آيات وانتقنتي وفاة بتا دنياي ألد داتا شي متقين پرهیزگار باغان اتهايا كجا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حق ديوانا دروغ وغيبة نميمة ديوان نهي حق ديوانا عند مليك مقتدر. ملك كرا مقتدري هر چيزي وشي بيتين هر چيزي حكمة دا چيز بيتين. وقرآن من عزيزة هما كتابه كهر يكي قرآن قوما هور بي أكاميات بي وشر بي وشترين بي. الله رب العزة حكم داتا جبريل كي قرآن نازل بكان جبريل بيغمبراني سيد بتا بيغمبراني واجا بتا جبريل فرشتاني واجا بتا جميع كان قرآن نازل كتغي وهما شپا هما ماها كي قرآن نازل بتا سجي ماهاني سردار بتا ماه رمضان. وهما شپا كي قرآن نازل بتا سجين شپاني سردار بتا ليلة القدر. قل مني عزيزة قرآن كساني چزينه هي كتاب عزيز عزت مزبوطي كتابي من عزيزة يك عزتي إنسانا واسطة إنه لذكر لك ولقومك. محمد صلى الله عليه وسلم يك شرف وعزتي تي وتي قوم واسطة كان شو إمام ابن سعدية فرمايتا. كل مرتقي مي ديوان إن شاء الله خلاصي كني سورة الماعون باب التاعي. الله رب العزة فرمايني بسم الله الرحمن الرحيم كما بندات كنا الله رب العزة نعمة مهربان وبري رحم كنوكي. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت دو مطلبكيتي من عزيزة يكي همشتو ديتا قوشمقو ما ديتا يا ديتا تو اشكتا أي بابتا. الذي يكذب بالدين هميك حساب روچه انكارا كنتين كفر كنتين قيامة روچ سرا جزاء روچا نمنتين. فذلك الذي يدع اليتيم همي كافرين بدبختين كا يتيم اتكا دنتين يتيم قهر كنتين يتيم سرا رحمة كنتين. هنشوك ابن امام ابن سعدية فرمايتا لقساوة قلبه لأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. يتيمة تكادن قهر كان برشا جميكا الله رب العزة كره هيك ثواب أميدا ندارتين جميكا قيامة روچا نمني ولا يخاف عقابا نترسيتي أي نترسي هم الله رب العزة كره أي سزايا نترسيتي.
گوڑا منی عزیزا ای کافر صفتیں اگر مؤمنی بی مؤمن گوڑا دل ہر وحدہ رحم روتے مؤمن دل ہر وحدہ رحم رو یتیمن سرا و یتیم ہمشی کے پتی وفات بتا نابالغی مارا مدینہ حکم داتا کہ ما شری سرا پیش بیائیں یتیمن گوما انا وکافل الیتیم کہاتین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا من وکافل الیتیم ہر یکی یتیمہ سنبالی کہاتین ما چوشیں جنت تہا بذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم براہیں ويتيم من عزيزة مستر كفالة يتيم همشي كتو بياري وتلوغا هما پوشاكا توتي چوكا گرا دیے تو همشي گرا دے يتيمة هما خوراكا توتي چوكا دیے يتيمة بدے هما وانگا و تعليمة توتي چوكا دیے يتيمة بدے اگر تو ای کت نکو یا یتیم دیگه ملکیائیں تو دیگه ملکیائیں ہمچو ای ہرچ ماہیہ ترادا بإذن اللہ عز وجل تو كافل اليتيمة شردار بيوي أجر موزي الله رب العزة تردنته فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين مسكينة خراق ديجة حكومة ترى بهندا من باب أولى هو لا يفعل أن شوكي إمام ابن سعدية فرمايته كي هو إيه چيزانا كنته إيه بدبخت مردم يتيمة خراق ندنته ولا يحض على طعام المسكين مسكين مؤمن مردم مسكينة خراق دا شوك الله رب العزة سورة الإنسان فرمايته إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا تاغشت عينا تا الله رب العزة فرمايته ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الله رب العزة دوستيا چه أجر موزا لوٹنتي الله رب العزة چه مسكين وقريبا وأسيرا ورق وخراق دانته وده من عزيزة كافر إيكارا بهنا كان مؤمن هم إيكارا كنته فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وشي ويل يكشيبي هم جهنم علماء كرامة فرمايتا الذين هم عن صلاتهم ساهون أوتي نمازا غافلا هنشوك السلف صالحا واشتكي الله رب العزة رحمتاتي الله رب العزة واشتكي نماز تها غافلا نوشتكي الذين هم في صلاتهم إنا اگر وشتكي في صلاتهم بوشتين ما ضرب برباد من عزيزة شو شيء مردمي نيستي كاوتي نماز تها غفلتها نروتي دنياي تها دنياي انسان الدل كمزوري من عزيزة هرچ یک واقعی بیتیں یک فتنتی بیتیں دل چوسی یہ دل گوڑا یکی راہ سرا ہر واحدہ نہیں نماز تہائی تتر پلانچی زیاد کے پلانچی زیاد کے پلانچی زیاد کے وساوس الشیطان سک بازا بل الذين هم عن صلاتهم كنمازا چه غافلا علماء كرامة باز تفسير كتغاين ايشان وشانتي من عزيزة اختلاف التنوع كي هر تفسير تو ده بيتني اختلاف التضاد نهي اختلاف التضاد كي يكي وشي اسبيت ويكي وشي سياء شونه هي الذين هم عن صلاتهم ساهون لا علماء فرمايتك ايه وتي نمازة وقتا رند كننته نماز واحد درك يا نماز كننته يا نماز كنن مردمان پیش دارگو واسطة انچوك منافقان حاله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا كان نماز واسطة بتحملية پاد كائنتے اور انسان ببچی کی صفت ای تو کا ما بیتے ما وشي کیا نماز کنین کائن ان شاء الله رندا خیر بھی ان ای ظاہر بکا نماز وحدہ نماز ای دلا طاهر بدا وجعلت قرة عيني في الصلاة من تماني صار دي نماز انتهاي نماز انتهاي انشوك رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وشي ويل يكشيبي هم جهنم علماء كرامة فرمايتا الذين هم عن صلاتهم ساهون كمزوري كان نماز التها بل نماز كاننتي قول مني عزيزة مني مات مني قهار مني برات مني عزيز ما اي چیزه وتي دماغا بكنا كهر يكي نماز ناكنتي اي عقاب اي سزا چطور قيامة روچا نماز مني عزيزة
हंचीं बाबरकती हंचीं पाकें इबादती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सर जमीन सर फर्ज न कुता, आसमान फर्ज कुता। ओ इस्लाम दोमी रुकने व इकाम अस्सला, अल्लाह रब्बुल इज्जत शी हुक्म दाता व अकीमु अस्सलात व आतु ज़का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उती सहाबिया फरमाई था कि अगा आहा यकीन को यमन मर्दमा चुके मआद बिन जबला फरमाई थी अगा आए रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत सरा यकीन को शहादत आओ और मन्नते के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबरें फ़अलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरज़ अलैहिम 5 सलावात फिल यौम वल लैला कि 5 नमाज आइन सरा फर्ज कनक बिता रोच शपा। नमाज में अजीजा हमें फ़र्क में व काफ़िरन दरमियाना अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र। हर एक किया तर्क को नमाज बजाय ये कुफ्र को। उसज्जिल सहाबा मन अजीजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना का और रसूल रन सज्जिल सहाबा इत्तिफ़ाक़ बितकन कि हर एक की नमाज अलद्दा काफ़िर चौक जन ये चीज़ गबान दीर कनक बा आप बिमरी मुसलमान ने कब्रिस्तान दफन कनक नबी और ई खिलाफ रंदात का सहाबा रंद ई खिलाफत का हर एक की नमाजा मन्नी नकमते कमजोरी हालता आ काफिर नबी और हर एक की नमन्निते इस्लाम खारिज बित्ते min अजीजा गुड़ा माँ नमाजा संभाले या कदर इज्जते बिकने चूम अभी कि उसी मा टेम सरा कना गड़ी या टेम सरा कना या परगी नो कार वास्ता पाद काया नमाज या परगी कना या मौती चौका औलादा पाद कने स्कूला नुआस्ता कि ब्याए स्कूला बुरुए शुमा शर्रें शहादत कार शर्रें डिग्री कार और शर्रें रोजी शुमारा रसी मुस्तकबला माँ रज़्ज़ाक़ हुक्मा लब दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामी के रज़्क़ सह्हत आफियत दंते ऐसा मा लब दिए इसी हुक्मा लब दिए नमाजा बिल्ली वाबा कौन दुआ तकलीफ बा और बल्कि चौक बालगें चौके ये दिहाना माँ हर्च माँ तो पेते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुर्रियत दाता ये चीज़ें दिहाना बिताते। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन क्या उतिसज्जी अमाला पेशदारंते पेशदार गो वास्ता ये नेकी कार कनते व अव्वल मन तुसअर बिहिमुन नार हन चुके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुश्ता क्या चो आस शुरू कनक भी आस रोक कनक बिते से मर्दम सरा काफिर जिंदगी इन्ना min अजीजा अवली अल्लज़ी जमअ अल-कुरआन आलमे कुरआन दिलाएं कुरआन तिलावता का कुरआन से कानीनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत बिकन रस्ते मुसलमान अंसरा बिला परचा ये कारा का आ ये कारा के मर्दम मुक्श के आलमी मर्दमा दीन से कारी निगाहें मर्दमा दीन से कारी नहीं दीन सरपद का इशिया कारंती इशी नेमता पेश दारा गुशक भी रंदा तो द्रो बंद गाय के तो उष्टा के मान दीन वास्ता कन गाया ते वती नफ्स हद्दी बिता ते वती दिल तोका ता दिगी नीयती बिता कशान कना जहन्नम दौर दिया इशिया चिरन हर एक की जिहाद का मर्दम उषा के आ दिलेरे इशिया हूँ नेमता पेश दारां ते कशान कना जहन्नम दौर दिया वो कसीरुल माल हर एक की जर बाजान दा अल्लाह राहा ये हूँ गुशक भी क्या सकिए पिलानी सकिए हर एक के जरूरती भी इन्ना न गुशे ये कशान कनक भी जहन्नम दौर दिए भी परचा शानी नियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वास्ता न बिता गुड़ हर एक की यतीमा संभाली उ कफालत का उ गरीब उ मिस्कीना वरग दंते उ नमाज उसका कायम का शर्रें वड़िया यहाँ चूम अभी कि हर वाह दिया नमाज का तो बुश अर्जा फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली वापस बुरत नमाज भी का तो नमाज ना कुता 6 साल 4 साल 5 साल नमाज का आई नमाज आचे हेच कबूल न बिता हेच कबूल न बिता हाँ चुकांगी वड़ा टोक जन तो पाद के ये नमाज जरूरत नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मनी ते इबादत की जरूरत नहीं मारा ये अजर मोज़ इबादत पोछता है मारा ये अजर मोज़ जरूरत है
الذين هم يراءون. رسول صلى الله عليه وسلم درتك صحابين سرا من عزيزة صحابة دجال باب تهبرا بتقا. رسول صلى الله عليه وسلم درتك وش ما شمرت چیزی بوشان که منا ترسی شو مسرا دجال چی گیشتر هاي گوشته هو شيء الرجل يقوم فيصلي ويزين صلاته لنظر رجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام وشي مردين شو متوقع باد بيتين وتي نمازا دولدار بكا ياك مرديني نظر واسطة شكاو بلا مردم منا چار گائیں اي من عزيزا اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي. رسول صلى الله عليه وسلم فرمايته سجينا تجيشتر ما شو مسرة ترسي شو مواسطة ترسيتين الشرك الخفي تشيرين شرك تشيري شرك شيء ريائي كاري كنه مردماني واسطة الله رب العزة واسطة ما كنه قولي يسجين كارا الله رب العزة واسطة بكنه وتدلا الله رب العزة تقول ما هو كنه الله رب العزة قارا قبول كانته. ويمنعون الماعون آخر آيتين ماعون همي چیزی من عزیزه چونکه امام ابن سعدیه فرمایتا هر چیزی که تو دیگه بدیه ترى نقصان نبیته یا هدیه بدیه یا ای تحفه بدیه یا همي حالته بدیتی که استعمال کن واپس کن تیکره چیزی هستن یکی ضرورتیں یکی بلاہی نقصانی بھی گائیں اتک تیکره پلانی من گاڑی بده من بیمار ہستے مروا اسپتال برانے تو اگر ندا ہوا بیمار وفات بھی بلاہی خطرناک چیزی تہائے تو شیخ ابن عثیمین فرمایتا کہ ای ہون ہم بلکہ تیسرا بیتے ای ہون ہم تیسرا بیتے ہیں چلہتے علماء وشی شیخ ابن عثیمین گپے یا ہنچی چیزیں کہ ترا ضرورت نہیں اعتبراتا ضرورت بیتے او ای فائدے بھی واپس ترا دانتے تو اعتبراتا دا ترا اجر رسیتے وماعون اصلا دنگانا گوشا من عزیزا وبلے ہر چیزی ہر فائدہ مند چیزی یہ آیت تو کا انشاءاللہ شامل ہے گوڑا من عزیز یہ سجين نعمة الله رب العزة ترى داتقان الله رب العزة تو الله رب العزة الراحة خرج كنقا بحال ما بي يتيمة ورق ديقا بحال ما بي مسكينة ورق ديقا بحال ما بي يتيم كفالتا بحال ما بي همين چوك هم تدات كنه بده الله رب العزة كرا بازا يك ريالي يك كالداري الله رب العزة راحات ديه بلكن يك 1000 كالدارة چگيش اي اجر بي اگر تينيت الله رب العزة واسطة بي وتنو مازان دهان بده چو کانگی وڑا ٹوک مجھا نمارو اور ہر چیزی تے کے راستے تے براتا فائدہ بھی بدے من عزیز واگر ترى یہ حاجت و ضرورت نہیں استے الله رب العزة كرم دعاء وتان الله رب العزة مارا شمارا وسجل مسلمانا نيكي أعمالاني ونيكي أقوالاني توفيق بدام ميش وما يسجل أعمال الله رب العزة وتواسطة بك مارا شرك ورياء وبدعة تدير بك والله رب العزة مارا توحيد وسنة سرا بك تاما رسول صلى الله عليه وسلم دستا هنشي آبي وريك أياترا ما بيحترنك نبي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.